Live 24/7. This is AGT Live 24/7. না না ঠিক আছে আমি ফোন দিয়ে কথা বলতে চাই বাস আর কিছু তো কাজ নেই আমার সাথে কথা বলতে চাই আচ্ছা বিক্রেতা নাম্বার দিন এই নাম্বার করতে मरस किससे मिलना है आज? मैं डीएम से मिलने आया था कुछ काम था गोमती के लिए लेकिन अब पिछले 1 महीने से मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ वो मिलता नहीं है फोन नहीं उठाता मैं आया था मिलने के लिए वो मिलना नहीं चाहता मैं क्या करूँ कौन सा डीएम है गोमती का डीएम है तर चक्का अभी इसका कोटेस में है क्या बोलना है आपको क्या मिलना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ मैं तो अपने काम के लिए नहीं आया हूँ एमपी में और 2-3 जगह में कुछ इश्यूज था उसके लिए मैं बात करने आया था मिलना नहीं चाहता मैं क्या करूँ चलिए छोड़ दीजिए अगर नहीं मिलना चाहता तो मैं क्या करूँ अभी तो रेडी আছে अभी ऑफिस चले जाए ऑफिस ছিল না তো বড় দিন হ্যাঁ তো আমি আমার একটা ইমার্জেন্সি আছে এই দিকে তুমি আর উনি 1 মাস হয়ে গেছে আমি প্রত্যেকদিন ফোন করি 1 মাস দিয়ে আমি ফোন করতেছি আমি না এটা আপনার এইভাবে না তো ভিআইপি হয়ে গেছে এইভাবে না তো ভিআইপি হয়ে গেছে কি আর আমরাকে বলেছে যে মানে দেখা করলে অফিসে যায় দেখা করতে মানে বাংলার যাবে কেউ দেখা না করে আমরা আসলে আমরা চিন্তা করছি আমরা রাখি যেই হোক মানে দেখা করলে মুখ্যমন্ত্রী আমার সঙ্গে উনি বাংলাতে দেখা করে এরকম ইমার্জেন্সি থাকে এই তো হি তো পাবলিক সার্ভেন্ট এটা এখন পাবলিক সার্ভেন্টে 24 আওয়ার্স অ্যাভেলেবল থাকতে হবে আচ্ছা আমি তো নিজের কাজ দিয়ে তো এসে নেই একটা ইমার্জেন্সি ছিল ঠিক আছে আপনার কি চলে এটা আমার কিছু করার নেই মহারাজের সঙ্গে দেখা করে না আমি Habrana Razak lihat aku. আপনি বলে যাও মহারাজা এসে 2 মিনিট কথা বলতে চাই মহারাজা এসে কো সিএম এডিসি এসে কো 2 মিনিট কথা বলতে চাই আমার নিজের কাজ নয় তো অনেক প্রবলেম আছে গোমতী এরিয়াতে আমি একটা 1-2 ইস্যুতে কথা বলতে চাই আমি তো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আছি I understand, don't worry. छोड़ दो अगर नहीं मिलना है तो मैं क्या करूँगा আমি কি আমাদের নিজের কাজ দিয়ে আসতে লাগে এমার্জেন্সি আছে গোমতী ডিস্ট্রিক্টে আমি ডিএম এর সঙ্গে কথা বলতে চাই উনি আমার সঙ্গে কথা বলবো না যেখানে না এখন আছে কইতেছি না পিজি ফোন করেছি কোন পিজি করে হ্যাঁ পিজি কইতেছে সাহেবে এখন দেখা করতে না কইতেছে সামনে কইতেছে নাই আরে বাড়ি এসে একটু আগে না 2 নাম্বার সেকেন্ড টাইমে আপনি যখন ফোন করছিলেন তখন আপনি মনে কইছেন স্যার বাইরে হয়ে গেছে হয়তো এটা আগে কইছেন আপনি স্যার আছে ফোন একটু দূরে আছে কথা বিটা দুইটা টপিক করে ব্যস্ত আছে স্যার আচ্ছা তাহলে কথা কইতে কোন না বেশি গিয়া না ঠিক আছে আপনি কথা থাকুন ইয়া Norok nai mangkana Gomuti DM Chini Maharaj Malaina Paimani Tabuk Malaina Rezagya DM by অফিস দেখা করলে অফিসে যায় আসে দেখা করতে মানে আমি তো রেডি আছে অফিস চলে যাই অফিসে ছিল না এত বড় দিন হ্যাঁ তো আমার তো একটা ইমার্জেন্সি আছে এই দিকে তুমি
আর উনি এক মাস হয়ে গেছে আমি প্রত্যেকদিন ফোন করে, এক মাস দিয়ে আমি ফোন করতেছি। এটা আমি কি না এটা আপনার 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 এইভাবে না নাকি স্যার ও তো ভিআইপি হয়ে গেছে কি? স্যার আমাকে বলেছে যে মানে দেখা করলে অফিসে যা দেখাবো তাকে, মানে বাংলার যাদের কেউ দেখা না করে আমরা আসলে আমরা চিন্তা করছি আমরা রাখি যেই হোক মানে দেখা করলে মুখ্যমন্ত্রী আমার সঙ্গে উনার বাংলাতে দেখা করে এরকম এমার্জেন্সি থাকলে এই তো হি ইজ দ্য পাবলিক সার্ভেন্ট, এটা এখন পাবলিক সার্ভেন্ট, পাবলিক সার্ভেন্টে 24 আওয়ার্স অ্যাভেলেবল থাকতে হবে। আচ্ছা আমি তো নিজের কাজ দিয়ে তো এসে নেই, একটা এমার্জেন্সি ছিল। বুঝতে পারলাম দেখা ঠিক হলো আছে আপনার কি করবো? চলে এটা আমার কিছু করার নেই। মহারাজের সঙ্গে দেখা করে না। আমি Habrana Razak lihat Abu. मरस किससे मिलना है आज? मैं डीएम से मिलने आया था, कुछ काम था गोमती के लिए, लेकिन अब पिछले 1 महीने से मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ, वो मिलता नहीं है, फ़ोन नहीं उठाता है। मैं आया था मिलने के लिए, वो मिलना नहीं चाहता, मैं क्या करूँ? कौन सा डीएम है वहाँ? गोमती का डीएम है तरज चकपा। अभी इसका क्वार्टर्स में है क्या बोलना आपको? क्या मिलना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ? मैं तो अपने काम के लिए नहीं आया हूँ। एमपी में और 2-3 जगह में कुछ इश्यूज था, उसके लिए मैं बात करने आया था। मिलना नहीं चाहता मैं क्या करूँ? चलिए छोड़ दीजिए, अगर नहीं मिलना चाहता तो मैं क्या करूँ? আপনার নাম কি? আমরা মিটন সহ হ্যাঁ বাবু, আমি নিজের কাজে আমার নিজের কাজ নেই তো, আমি তো ইস্যু একটা না স্যার তো এমনি ভিতরে মানে কারোর মানে ভিতরে আছে তো স্যারের ভিতরে মানে কারোর মানে যে কোনো মানে অবস্থানে মানে অফিস আসার পরে মানে কারোর ভিতরে জানা আছে আমার কাছে মানে আপনি বলে দাও কি আপনি বলে দাও কি মহারাজা এসে 2 মিনিট কথা বলতে চাই, মহারাজা এসে কো সিএম এডিসি এসে কো 2 মিনিট কথা বলতে চাই, আমার নিজের কাজ নয় তো, অনেক প্রবলেম আছে গোমতী এরিয়াতে, আমি একটা 1-2 ইস্যুতে কথা বলতে চাই। केबल ডিএম সাহেব আছে? হ্যাঁ দেখ করতো না কেন আবার ফোনে কথা বলো? আমি তো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আছি। I understand, don't worry. স্যারের আমরা মানে মানে কোনো কাজ छोड़ दो अगर नहीं मिलना है तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि আমি কি আমাদের নিজের কাজে যদি আসলো না, যদি এমার্জেন্সি আছে গোমতী ডিস্ট্রিক্টে, আমি ডিএম এর সঙ্গে কথা বলতে চাই, উনি আমার সঙ্গে কথা বলবো না? সরকার খুব পাস নাই তো বাড়ি সারা দাও এখানে না এখন আছে কইতেছি উনার পিজি ফোন করেছি কিন্তু কিছু হ্যাঁ পিজি কইতেছে সাহেবে এখন দেখা করতে না করতেছে, আপনি কইতেছে নাই আরে বাড়ি গেছে একটু আগে। না 2 নম্বর সেকেন্ড টাইমে আপনি যখন ফোন করছিলেন তখন আপনি মনে কইছে স্যার বাইরে হয়ে গেছে কইতো, এটার আগে কইছেন আপনি স্যার আছে ফোন একটু দূরে আছে, কথা বিটা দুইটা টপিক করে লিখে আপনি ব্যস্ত আছে আপনি স্যার আচ্ছা তোলে কথা কইতো কোন বেশ গিয়া না ঠিক আছে, আমি ফোন দিয়ে কথা বলতে চাই, বাস আর কিছু তো কাজ নেই, আমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।
আচ্ছা ভিতরে যে নাম্বার দিন আপনার যে নাম্বার করছে তারপরে আজকে আমাদের বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের যুব সংগঠনের সভাপতি অনারেবল স্যার সুরজ, রয়েছেন আমাদের যুব সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি ওয়াইটিএফ মিস্টার জেমস, টিএসএফ প্রেসিডেন্ট মিস্টার সাজরা, ওয়াইটিএফ রিতন দেববর্মা। আপনার নাম? আমার নাম প্রস্মিক দেববর্মা, আমি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের ওয়াইটিএফের প্রেসিডেন্ট। আপনারা জানেন, আপনারা সবাই অবগত যে গতকাল রাতে আমাদের মহারাজ গোমতী ডিস্ট্রিক্টে গিয়েছিলেন, গোমতী ডিস্ট্রিক্টে ডিএমের সাথে দেখা করার জন্য। কিন্তু যে গোমতী ডিস্ট্রিক্টের ডিএম তরিৎ কান্তি চাকমা, উনি বুবাগার সাথে দেখা করেননি। আমরা যতটুকু জানি যে ডক্টর হোক, ডিএম হোক, এসডিএম হোক, তারা সবাই পাবলিক সার্ভেন্ট, এর মানে জনসাধারণের চাকর। তাদের কর্তব্য বা তাদের ডিউটি হচ্ছে 24 আওয়ার্স 24 ঘন্টা পাবলিকদের সেবা করা, তাদের কর্তব্য। তারা যখন চাকরিতে জয়েন করে তারা এইভাবেই শপথ নিতে হয়। আমাদের জীবনের যতটুকু আমরা চাকরির জীবন থাকবো ততদিনই আমরা জনসাধারণের সাথে কাজ করে যাব, জনসাধারণের কাছে পাশে থাকবো। কিন্তু কালকে গত রাতে আমরা দেখলাম যে তরুণ কান্তি চাকমা, উনি টোটালি আমাদের বুবাগরা এবং আমাদের টিটিএডিসির সিএম চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা স্যারের সঙ্গে জমাতিয়া শরীফ দেখা করেনি। এখানে একটা জিনিস আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে তরুণ কান্তি চাকমা উনি তার যে দায়িত্ব পালনের কিন্তু অসমর্থন। কারণ যে বুবাগরা যে তার সাথে দেখা করতে যায়, কিন্তু বুবাগরা নিজের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য যায়নি। বুবাগরা এখানে গিয়েছিলেন, গোমতী ডিস্ট্রিক্টে কিছু প্রবলেম ছিল সরকারি কাজে, কিন্তু বুবাগরা তাই করছে যে 1 মাস ধরে তার সাথে ফোনে হোক বা যে কোনোভাবে হোক তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য, কিন্তু উনি টোটালি কমিউনিকেশন করার সুযোগ দেয়নি আমাদের বুবাগরাকে। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আমাদের ওয়াইটিএফ তরফ থেকে আমরা বিশেষভাবে নিন্দা জানাই তরুণ কান্তি চাকমাকে। আমরা এটাও জানাই যে ডিএম তরুণ কান্তি চাকমাকে আমরা ওইটা বলতে চাই যে এরকম ডিএম আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দরকার নেই। ওনার নাম কি তরুণ কান্তি চাকমা না তরিৎ কান্তি চাকমা? তরিৎ কান্তি চাকমা। আমাদের ওয়াইটিএফের তরফ থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক স্যারের কাছে আমাদের এটাই দাবি থাকবে যে অতি সত্ত্বে তরিৎ কান্তি চাকমাকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বরখাস্ত করা হোক। আমরা এরকম ডিএম আমরা চাই না ত্রিপুরা রাজ্যে। উনি যে কোনো ডিস্ট্রিক্টে যদি যায়, উনি এইভাবেই আমাদের সাথে, জনগণের সাথে, সবার সাথে ব্যবহার করবে। এর জন্য আমরা তরিৎ কান্তি চাকমার মতো ডিএম আমাদের প্রয়োজন নেই। উনি ত্রিপুরা থেকে চলে গেলেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের পাবলিকের জন্য ভালো হবে। যদি ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বা গোমতী ডিস্ট্রিক্ট থেকে তাহলে যদি ট্রান্সফার করা না হয়, ওয়াইটিএফ ঘরে বসে নিজে চুপচাপ থাকবে না। এর জন্য বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে আমরা বাধ্য হব। এটাই অনুরোধ থাকবো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, অতি সত্ত্বে তরিৎ কান্তি চাকমাকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিদায় করা হোক। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যে কোনো রাজ্যে পাঠিয়ে দিন, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এরকম ডিএম আমরা চাই না। যদি না হয় তাহলে ওয়াইটিএফ বৃহত্তর আন্দোলন, গোমতী ডিস্ট্রিক্টে সব অফিসগুলো আমরা তালা দিয়ে দেব। আমরা এটাই বলতে চাই। এই যে প্রদ্যুৎ বাবু যে গেছে ওখানে আগে কোনো ইনফরমেশন দিত না? দেখুন, আমি যতটুকু জানি যে অফিসিয়ালি ডিএম হোক, এসডিএম হোক, যেসা হোক, প্রয়োজনে শুধু কি আপনার প্রয়োজন কি শুধু অফিস টাইমের প্রয়োজন হয় নাকি ডিএম এসডিএম এর সাথে? হতে পারে অফিস আনঅফিসিয়ালও তো আমরা প্রয়োজন হয়, তাই না? কিন্তু যদি ডিএম এসডিএম যদি পাবলিকের জন্য যদি হয়, তাহলে আমরা শুধু অফিসের টাইমে শুধু তার সাথে দেখা করবো, আনঅফিসিয়ালি কেন দেখা করতে পারবো না? কেন দেখা করতে পারবো না?
গেছিল তো সন্ধ্যার সময় 7টা-8টার সময়। এই সময় তো উনি একদম সারাদিন বেস্ট হয়েছে, একদম ক্লান্ত হয়েছে, শুয়ে গেছে, এমন তো কোনো না। 7টা-8টার সময় তো একদম ডিএমকে শোয়া পায় না। এর জন্য আমরা জিতকার নিন্দা জানাই তরিক কান্তি চাকমাকে। অতি সত্ত্বে আমাদের মহারাজের কাছে উনি ক্ষমা চাইতে হবে। যদি ক্ষমা না চায় এর পরিণাম কিন্তু অনেক ভয়ানক হবে, আমরা এটাই বলতে চাই। কি বিষয়? So today we, on behalf of the Youth Tripura Federation, the youth wing of Tripura Motha, here today we have in this press conference with me, General Secretary of YTF, Mr. James Debarma, and also Y District President, Mr. Prasmit Debarma. Also we have TISF Central President, Mr. Sajral Debarma. Also we have Mr. Litan Debarma of YTF. So we came here for elaborating message, and we came here for the statement of President. Last night, when our Maharaja, our beloved Maharaja, went to Gumati districts for meeting and DM, what we see in the news is that the DM of Gumati district is denying to meet Maharaj as well as the CEM of TDIDC. In that cause, Maharaj and our Honorable CEM, they went and meet just for the purpose of development. As many things have been delaying in the Gumati district, likewise the CM rubber plantation is being delayed, and even for the rubber as well, and even for the Rega, for the dam, all those for Rega dam and the development works is being stopped. For that region, many times Maharaj tried to call the DM of Gumati district, but he's not receiving the call, and either he is not responding in, either he's not even giving a back call. And what we see and what we find that after what he received, after he received the calls of Maharaj and as well as the CEM of the TIDC, he used to block the calls of the Maharaj and as well as the representatives of our Honorable CEM. So in that case, what we have seen today, it's been being a public servant, though it is an IS officer, being a public servant of the state, being a public servant of the districts of Gumotis, how would he help the people out? And even he's not meeting the responsibilities representative person. And how will he meet and discuss with public like you and us? For that reason, we YTF strongly condemn such behavior which was act yesterday with our Honorable CEM and with our beloved Maharaj. And see what we have seen. Many had tried to disclose this now as he belongs to Chakma communities. We will not say whether he belongs to Chakmas, whether he belongs to Debarma, whether he belongs to Jamatia, whether he belongs to Bengalis, whoever it is. Being a public servant, the door should be open 24 hours for the welfare of the society, of the people, for any development works. In that case, being a responsibility, the government of India, we all know that an IS officer, an IPS officer is a well-educated officers in the entire India. That's what we know. And being such a educated IS officer, the behavior was so rude against the representatives of our Honorable CEM. Our Honorable CMs, we, the promoter, YTF, TWF, are not only a part of political organization. We try to help our people, whether he belongs to the indigenous committee, whether he belongs to the non-indigenous committee. As much as we can, we try to help out in entire state in Tripura. But such kind of DM in Tripura, now we have faced many problems with all these kind of obstacles which really brings a problem. So it is like speechless from our side. That's why we would like to request the government of Tripura totally
in a time-bound manner within 4 days that he should be suspended or else transferred from Gumoti district. Otherwise, we, on behalf of YTF, is going to raise a bigger protest which is never been shown in Tripura. That is what we like to say through medias, and such kind of DM, it's not tolerable in our society. And if the government of Tripura doesn't take initiative in those within 3 to 4 days, we, YTF, are going to lock all the official blocks, official offices. We are going to lock all the officials from Gumoti district. The government of Tripura should respond in a time-bound manner. Otherwise, this is going to be something, a bigger protest which has never happened in Tripura. That's what we like to say from our behalf. Opposition leader have already opposed. Sini joto media takuk sono. Sengpini oro press meet family ka haise. Naro joto no sibu. Sengmia social media ni bising te. Sini bubagra kaisa development itu ye sini Gumoti district ni DM by. Malanya thangkru aja gawo permission rezagi apa malanya rezagi ya. Even aja gawo present to sini honorable PM sini ko exana sini aro sini siglar. So, apa ni bagino sentini kanan kamu sentini operasi mitam lebih kena nangka. Ini operasi mit kena nama ni kau apa hino? Tripura Raja wo Gumoti district wo CM ni fan hoite kebang ma rubber plantation khai janai. Rega ni ti kebang ma dams nam janai. Am hai kebang ma development works Gumoti district wo abo batha gai tongha, delay gai tongha. Abo ni ti bubagra bar bono call khai ni chesta khai ya. 1 mas doira call khai ya, call block khai rubo. And even abo sudu sini bubagrate sini CM by sini even public abo sini tiprasa boss ningteng wanzi boss ningteng joto borogena totally misbehavior kaijan ni sing abo nukha. So abo niti sentini oro on behalf of YTF sing atugui tongui malia sing abo totally sing oppose khani level sing dinor press with khani man. And sentini government of Tripura honorable CM Chief Minister Dr. Manik Shah bono sing koyo hai DM Romno dati ke oroni transfer khaye oroni nori rohana ningthang mapsana ningthang je hai bo bini mistakes ba bini je bul khai tomani bomno mapsani bo oroni transfer khera tomung no time bound mena ni bisingo or DM no norjagi ang kai sing YTF ro Gumoti district joto offices tomani thangai pura tala ronai abo Tripura bo kono itihas kono dunya ko abo YTF district nuguri denise and almost sudu YTF ni simit daikto ya Omo joto entire state, omo tam tiprasa tam wanjai, om hai kaisa je first class officer, anjabo je sini society wo, IAS, IPS ro, om hai behavior no tui don tomono tongoi dahan kai, omo ro kuno dina kono tolerate kaisane ko gya haise, abo tini ingo taibo bari nai, and sung khnawo, omo sudu bubagra te sini honorable CM by sini entire joto public inten kebang ma NDRF te kebang ma samuni bagai jekun kok sangano bokem ni phone receive khaya wase kok sangano blog ro khair mani sunu so ang koine om hai DM ro no siri Tripura baire ro hori ro na maisi bo judino notice sector ni hankai bo thang paiteng bo transfer thangteng ni Meghalaya hai jaga bo ni Mizoram hai jaga bo bono aro transfer khair ro na Tripura bo bini jaga ya karon tang ni Tripura ro sini borro khai je sing development kri ni bagai sing halo belake sing tola sing lower section ni borro khunja hoisi apun bagai mohai DM rongna chung nagia and singabo sudu chakma hri sigi samani ko ya debar mana phangteng jamatia phangteng kolai phangteng riang phangteng wanji phangteng haisi je kuno DM public ni servant tomono public no post satisfied ni maya kaha kai a jagao sing ba phana haisi and YTF sudu political organization simia sing social level sini borrogno sing busik zorti chubai man aba sing chubana ni bagai sing ready tomo aba ni boy sing kini mohai samo sing ma ba and bubagra je samani hai kabang ma sini je bubagra ni thani kabang ma boy ni central ni Delhi ni hoite kabang ma projects phai kabang ma project phai bo amo bo sabe kong ma sana DM kong ma sana ese je kuno project ni bagai am phai ko roni tei sana tamani kintu bono permission jaglia and jodi no bono permission jagya office time phai din ya ko office time call khai ga bo call receive khaya and busing office time tongba
ঠিক আছে যতন চাও যে মিয়া তো সানডে দিনিব অফিস বন্ধ অকরে কিন্তু বন এক মাস দইরা বন ফোন খাই কল রিসিভ খাইয়া এক মাস ধরে কল রিসিভ খাইয়া না কল ব্যাক খাইয়া আবন বাগে মিয়া কে बिनि तामसानि बिनि रेसिडेन्सआव थाङो मालायनि थांमानि आरो मालायनि रोजाबैयो सो अमहाय कायसा डीएम होननाय होनजांनाय बर'र आंके सानाय अमहाय रंनो गोबांमा डीएम फायगोन गोबांमा डीएम थांखायसै सुदु बस इमि डीएम यारो देयर आर मेनी डीएम्स 8टा डिस्ट्रिक्टनो 8टा डीएम दं बाट अइनो डीएम 7टा डिस्ट्रिक्टनि डीएम रो बाहाय बिन बिहेवियर थाङै बे बखतामनि बै बतिनि आसे साकसांनो बीआईपी वानसो काबो इवन बुबाग्रा सिनि ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बायसे बर्थाङै मालाय विदाउट अपॉइंटमेंट मान खांगले अपॉइंटमेंट लगे लगे बो माने थांमो एंड तिनिखे बिगे डीएम नि मेन पर बासके बीआईपी नि थाङा बो आबनि बागै जों अमहाय बीआईपी कल्चर नो तुमन बसाकसे बीआईपी नो तंके वी ऑन बिहाफ ऑफ वाईटीएफ टोटली अमनो अपोज kai कॉन्टेक्ट खाइ बस कांगा फुनुबो रेने हाइसे इप्रासा वाईटीएफ पुरा जत गुमति डिस्ट्रिक्टनि ब्लॉक एसडीएम जे डीएम नि होते जे चार्ज ऑफिसर पेपर संतालानान बै सं रेडी थमाय आबो नरो नुनाय 3 दिन बा 4 दिन बिसिंगो एक्शन कुनो नाजागिया मीन्स जों फुंनाय ने फुंनाय हम ग्यारेंटी ते वारंटी माने जरा खाजाले कामसिन 4 दिन 3 दिन बा 4 दिन बिसिंगो तुमनो और डीएम नो बर कुनो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा कुनो एक्शन आया हांकाय गुमोटी डिस्ट्रिक्ट नि जतो ऑफिसेस तमनि वाईटीएफ रो तालानाय आबो नरो नुनाय महाराज मिया जे डीएम बाय मालाया कुसु जरा टाइम को Maybe Maharaj bono aro wait khaiya aro thangi bini sentry be kok saka bini sentry be kok saun pore bono sajaka bokroi puila ka sabakya bo mala nam mo sumjaka er pore bosaka tabu no pore thanga so all these kinds abo kaisa mane charai besar ona samani ha and abo sini bai hard bombo being a tiprasa bubagrang ka sini tiprasa ne icon abo bai sente ba sentiment hard dan kaise je bubagrano se amai khaimel bisikte and sini honorable cm sini adc ni sarifang adong ne okra जे ब एडीसी हा पांगनो बटे ब कांगे कुसुगो टिक दुलानि बरो बनो पयसे आ जाबा माले लैया ब गबांमा एडीसी नि ककरनो सं गुमोटी डिस्ट्रिक्ट सं टेब डेवलपमेंट खायनि बाय कक साने थामनो आरो माले लैया सो बसुदु रिप्रेजेंटेटिव सुदु महाराज बायते सिनि ऑनरेबल सीएम बाय सिमिया जतो लाइक वन जै बसनि बरो फानंथों ताय अन्य रिप्रेजेंटेटिव फानंथों बरो ब कुनो कगलाम सानि बगै बिनासुन कुनो एन इवेंट बिनि ऑफिस स्टाफ रो बाय ब बिनि बिहेवियर काहाम यानि कनावायसे and all my DM ro quality ya je bini oppose ba osit bini bagai ya semuan jo abon bagai Tripurani hoite bono totally suspend khai onya jaga ri bono transfer khai onya jaga ri bono na haise because sing Tripura wa asik BIP officers na ya ko tabuk sa jora sing Tripura saro asik BIP officer no দুটো কমিউনিটি হাইকক কি চালা জনো আপন লোক তাম লোক হাইকক জানাম sip bororoni comment to saine mano bo chakma committee ni belong khayo bo hai ko abona am barbar sabo chakma committee ni phanang bo tini being a bo gumoti district ni dia mangai bo chakma phanang deborma phanang jomatia phanang kolai phanang riang phanang wanji phanang thuruksa phanang ai tomung no om hai development wa niti kemno dinai khai tong ka sang abo being a deborma phanang sung bono bo oppose kani अब कोनो बचाकमा नै समपोज के ना अरे सुन गाव से जा दाउ चाकमा नै जसना सोशल मीडिया टारगेट खेलै त माने कम्युनिटी न अब न लुकुरनो को बस अब ना सारा नि बनायो सि लुकुरनो जे सिगां मा बुजिग्रा नाय मा नायग्रा नाय ब चाकमा कमिटि नि फंग तामनि बे बन कमेन्ट खाया ना ब बिनि सामु बायसे सं बन कमेन्ट खाने खाया ब चाकमा फंग गमुन कोनि को बिनि चाकमा जगा ब देवर फंग का बॉर्डर में तो तीफानो माइक के संग देवर में हानि हानि संग डायरेक्ट कमेंट खाके जाया है बन बिनि सामुं खायमनि जे आ स्टेप से जाया है आम का संग मा साना किंतु डायरेक्ट कम्युनिटी बेस्ड न जुजिने संग कमेंट खाके अब कैसे कम्युनिटी बेते कैसे कम्युनिटी क्लेस ना चांस न सो आं कोइनै लुकुरनो बाहायनो बुजिया सुजिया बाहायनो कमेंट आं लायदि संग नुगो इवेन पुबिकक सानन था का तिनि बो मीडिया नि बिसिंते संग प्रेस मीट खामनि और बो सावने है से आई को आरो थाङै बरो देवर माने वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट बरो ति थाङै छका आम हायपन साने त सो कमेंट खाने नि सिगां सं बुजिनानि दरकार है बो बेसिस सं कमेंट खाने ठीक আছে सं बनो साजे एंगे मानो पर्सनली नि तंगैपन मानो बाट कमिटि वाइज जुदि तो हके आप प्लेस नि थानाय कारण बरो हादुं थानाय है चाकमा कमिटि नि बिसिंग बो ति प्रमथन बुबाग्रन गोबां मा बंसनि बरो फांसाय दं एंड इवन चाकमा राजा बाहायनो बुबाग्र बाहायनो क्लोज दं अब इट डजन्ट मीन दैट अब जतो चाकमा खामिया नि
आंबो आं बयनै जरा जरा कमेन्ट हामे खाजोर नंगौ आमते हेके कम्युनिटी वाइज तिक्लायै कमेन्ट खाया दंखा बेलेन जानाय जों कम्युनिटी वाइज तिक्लाय खांबाय आबो कोनो सक्सेस गैया जे सिनि मेन टारगेट मेन फोकस सिनि डेभलपमेन्ट एफिशिएंसि सिनि गुमति डिस्ट्रिक्ट सिनि बरनो आरो गुमति डिस्ट्रिक्ट जे जल्द बरनो बाके डेभलपमेन्ट आबो समावन छनैसि एन्ड जुदि न माहाय डीएम हामियालि दंखाय कस्टमर समावन डीएम तो बय टोटल डेभलपमेन्ट खैनि गुमति डिस्ट्रिक्ट आबो सिट नाहार मोनायसि कम्युनिटी बाय कम्युनिटी वालायनानै बा नासलायनानै आबो सिनि कोनो नाहार কি আপনারা এই ওনার বিষয়টা নিয়ে যাবেন? অবশ্যই যাব, কেন যাব না, অবশ্যই যাব। এমন এমন যদি ডিএম যদি হয়, এমন যদি আইএস যদি হয়, কিন্তু এই এরকম আইএস এরকম ডিএম এটা জনগণের স্বার্থের জন্য না, জনগণের ক্ষতি করার জন্য তারা। এর জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে দলিতপন্থী মতন চাকমা আমরা চাই না। উনি চলে যেতে হবে এখান থেকে, যদি চলে না যায়, যদি সরকারিভাবে যদি কোনো স্টেপ নেওয়া হয় তাহলে ভালো, যদি না নেওয়া হয় তাহলে ওয়াইটিএফ বোবাগড়া সংগঠন, ত্রিপুরা সংগঠন চুপচাপ ঘরে বসে থাকবো না, বৃহত্তর আন্দোলন করবো, দরকার হলে অনুভূতি কাঁপিয়ে দিব, আমরা চুপচাপ থাকবো না বাড়িতে বসে। আচ্ছা, কিরকম কি এমন বিষয় ছিল যে ওনার বাসভবনে যেতে হয়েছে গতকালকে? আজকেও তো যেতে পারতো ওনার অফিসে। एक्चुअली आई विल आंसर टुडे। देखिए वो बात ऐसे है कि कल रात क्यों गया था, कल रात गया था इसका मतलब महाराज ने गुमती डिस्ट्रिक्ट को लेकर कुछ डेवलपमेंट के वर्क में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। जैसे कि मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ रबर प्लांटेशन वगैरह इन गुमती डिस्ट्रिक्ट एंड रेगा की तरफ से कुछ डैम कंस्ट्रक्शन ऐसा वगैरह, और बहुत सारा प्रोजेक्ट दिल्ली से लेकर बहुत सारा प्रोजेक्ट मैनेजर महाराज को बार बार फ़ोन करते जा रहे हैं। इसीलिए पिछले एक महीने से गुमती डीएम के साथ बार बार बात करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन जब कॉल कर रहा था, जब रिसीव किया तो डीएम ने महाराज को ऐसे ही बोला, वो बहुत बियास में था, इसीलिए वो उसका कॉल नहीं ले पाया। तो बाद में क्या होता है, अगले ही दिन महाराज का कॉल को ब्लॉग में दे गया है। इसीलिए कल जब महाराज के एक प्रोग्राम था साउथ में, एक यान डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, वहाँ से आते समय महाराज ने सोचा है इस डीएम का क्या प्रॉब्लम है जो मेरा कॉल नहीं उठाते हैं, और बाद में मेरा कॉल को ब्लॉक में रखा। इसी प्रॉब्लम के जारी रखने से महाराज उसका रेसिडेंट में चला गया था, बस वही है। तो अगर उसका क्या पर्सनल प्रॉब्लम है वो तो हम नहीं जानते, महाराज खुद भी नहीं जानते, इसीलिए लेकर महाराजा खुद कल शाम उसका रेसिडेंट में जाके आए, बस वही है। लेकिन महाराज जो गया था सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए गया था, गुमती डिस्ट्रिक्ट को जैसे भी वैसे भी डेवलपमेंट करना है, चाहे तिपरासा एरिया में हो, चाहे बंगाली एरिया में हो, चाहे मुस्लिम एरिया में, सब गुमती डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। यही महाराज का एक लक्ष्य था डीएम के साथ बात करने का, बस वही है। Just 1 second. Hungaham, good morning. I've come on live on Facebook आपको 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलने के लिए। कल रात जो गुमती में हुआ डीएम के वहाँ में, देखिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि वहाँ में बहुत लोगों ने मैंने फेसबुक में और यूट्यूब में कमेंट देखा है कि आप लोग नो डाउट आप लोग के अंदर थोड़ा गुस्सा हो सकता है कि डीएम ने ठीक तरीके से बात नहीं किया, मिला नहीं, वो अलग बात है। लेकिन बहुत लोगों ने चाकमा कम्युनिटी के ऊपर आप लोग ने कुछ बात बोला है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि एक आदमी का एक्शन पूरा कम्युनिटी का के संग जोड़ना गलत बात होगा। वो डीएम बंगाली भी हो सकता था, तिपरासा भी हो सकता था, देबर्मा जमातिया रांखोल भी हो सकता था, मुस्लिम भी हो सकता था, क्रिश्चियन भी हो सकता था, बुद्धिस्ट भी हो सकता था। ये उनका पर्सनल एक्शन था। प्लीज डू नॉट टारगेट अ कम्युनिटी। आज के दिन जब हमें एक होना है और हमें आगे बढ़ना है, आई थिंक दैट किसी को कि कोई जात को या कोई रिलीजन को ब्लेम करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इज नॉट गुड फॉर अस। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि आदमी का जो कम्युनिटी है या उनका धर्म है उसको आप टारगेट मत कीजिए। वो एक व्यक्ति का एक्शन था और उसको हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव।
मेरे संग मेरे बहुत चकमास हैं जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। मैंने भी उनको सपोर्ट किया है जब उनके खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिल्ली में हुआ। जब भी कुछ गलत होता है तो मैं बांग्लादेश में जब हमारे लोगों को मारा जाता है तो मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ। तो एक आदमी का एक्शन पूरा कम्युनिटी को टार्निश नहीं करना चाहिए। और मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ कि काइंडली डू नॉट अटैक द होल कम्युनिटी फॉर वन मिस्टेक ऑफ वन पर्सन। ये मेरा थिंकिंग है। आपको अगर लगता है कि मैं ये बोल के कमजोरी दिखा रहा हूँ, कमजोरी नहीं दिखा रहा हूँ। महाराजा का परिवार से हूँ, दिल बड़ा होना चाहिए और सोच भी बड़ा होना चाहिए। सेकेंड चीज, आपने सुना है कि होम मिनिस्टर ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात तो मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ। एनआरसी का केस भी फाइल किया था, आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। एनआरसी के केस में मैं था, बीके रांखोल था, जगदीश देव वर्मा था, रंजीत देव वर्मा था। हम लोग सब का जो पोजीशन वो टाइम था और आज का पोजीशन है वही है। लेकिन क्योंकि आज बांग्लादेश हिंदुस्तान के खिलाफ जहर बोल रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिएक्ट कर रही है। लेकिन तिपरासा ये बात पहले से जान चुका था, है और रहेगा। इसके लिए आई आस्क ऑल माई एमएलएस, मैं आज अपने एमएलएस के संग ही बैठा हूँ। यहाँ भी बैठा है, रंजीत बैठा है, पाथान बैठा है, फिलिप है यहाँ में, हे फिलिप, यहाँ में गणेश है, हमारा वाईटी लोग सब लोग है, राजेश्वर देव वर्मा। मैं आप सबको बोलता हूँ कि अपने एरिया में जाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि आज सिर्फ रोहिंग्याज या बांग्लादेशीज नहीं आ रहे हैं। आज ये लोग त्रिपुरा में आकर वोटर आईडी ले रहे हैं, राशन कार्ड ले रहे हैं। और 2028 के इलेक्शन में ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा एमएलए बनेगा, ये लोग डिसाइड करेगा कौन हमारा एमपी बनेगा, ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। ये हमको होने नहीं देना है। तो मैं आप सबको बोलता हूं, अपने एमएलएस को मैंने बोला है कि अपने एरिया में डीएम के संग बात करके, एसडीएम बीडीओ के संग बात करके जानकारी लीजिए कि कौन इलीगली राशन कार्ड ले रहा है, कौन इलीगली हमारे एरिया में बैठ रहा है और कौन इलीगली इंडिया का वोटर बनने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस दिन वो वोटर बन जाएगा उस दिन वो हमारे भविष्य के संग खेलेगा, आपके बच्चे के भविष्य के साथ खेलेगा। इसके लिए दिस इज नॉट द टाइम टू फाइट, दिस इज द टाइम टू यूनाइट, टू स्टॉप ऑल दीज इलीगल पीपल फ्रॉम बांग्लादेश। इनको तो हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जब ये लोग आते हैं तो ये आपका बच्चे का नौकरी ले जाता है, ये आपका हिस्से का अधिकार छीन लेता है। तो ये हमारे सब हिंदुस्तानी, इंडियन के, भारत के हित में है कि हम इनको रोकें। सो मैं आप सबको यही विनती करना चाहता हूं, माई एमएलएस, माई एमडीसीज, माई ईएम्स, माई एडमिनिस्ट्रेशन, माई वॉरियर्स ऑफ तिपरामोथा ये एक्सरसाइज करेगा। आप भी इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। घर को जलाना बहुत आसान है, लेकिन घर को बचाना जलाने से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज हमें हिंदुस्तान को बचाना है, हमको त्रिपुरा को बचाना है और हमको इलीगल इमिग्रेंट्स जो भी आ रहे हैं उनको हिंदुस्तान में वोटिंग राइट से और राशन कार्ड और आधार कार्ड मिलने से हमको रोकना है। और उसके लिए वी हैव टू बी वन, द पीपल ऑफ त्रिपुरा। इवन इफ यू आर अ बंगाली, यू आर अ तिपरासा, यू आर अ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, वी ऑल हैव टू बी वन। जेन्युइन इंडियंस को अधिकार सबसे पहले मिलना चाहिए, हानि बुसा को अधिकार सबसे पहले मिलना चाहिए, उसके बाद बाहर के आदमी को हम लोग देखेंगे। ये मेरा मैसेज आप सबको है। बेलाइनो हम बाय खुलुंका। थैंक यू।